السلام علیکم ناظرین۔ غلام علی بن ورقہ نے محمود سے کہا، تم حد سے مت بڑھو کہ تمہارا آقا میرا قرض دار ہے اور اس وقت موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ کسی بھی وقت اس کا دم نکل جائے گا تو پھر میری رقم کا کون ذمہ دار ہوگا؟ علی بن ورقہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ محترم امیر، محمود توقف سے بولا، اللہ تعالیٰ میرے آقا کو شفا بخشے گا۔ خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں آپ کی رقم لوٹانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جیسے بھی ہوا میں آپ کی ایک ایک پئی لوٹا دوں گا۔ غلام زادے علی بن ورقہ آنکھیں گھما کر بولا، تم دن بھر کی مشقت کے بعد صرف چند درہم کما سکو گے۔ میری رقم 500 دینار سرخ ہیں۔ اگر تم چاہو بھی تو میری رقم لوٹانے کے لیے تمہیں کئی برس بیت جائیں گے۔ امیر محترم، محمود ٹھوس لہجے میں گویا ہوا، آپ 500 دینار کی بات کرتے ہیں۔ اگر انسان ہمت اور مدد الہی کو اپنے دامن سے باندھ لے تو وہ دیناروں کے پہاڑ کو بھی ہلا دیتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ بہتر ہوگا کہ تم میرے منہ نہ لگو۔ علی بن ورقہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ محمود خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں نے بند قداری کی ڈھارس بندھا دی تھی۔ وہ واقعی آج اسے اپنے سگے بیٹے کی ماں نے دکھائی دیا تھا۔ وہ اپنی حالت زار کو دیکھ کر رویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے کڑے وقت میں ایسے ہونہار غلام نما فرزند سے نوازا جب وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس کے ذمہ قرض کی ادائیگی کی صورت میں نہ جانے اسے ابھی کتنے دھکے کھانا پڑیں گے۔ ابن الورقہ بند قدری اپنے آنسو پوچھتا ہوا بولا، کیا تمہارے دل میں رتی بھر بھی خوف خدا نہیں؟ تم کیسے خود غرض اور دولت کے پجاری بن گئے ہو کہ تمہیں ایک بیمار اور معذور شخص کی مجبوری دکھائی نہیں دے رہی؟ بند قداری علی بن ورقہ منہ بسور کر بولا، سیدھی طرح میری رقم نکالو۔ مجھے نصیحت کرنے یا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے قرض نہیں دیا تھا کہ تم آنے والے وقت میں مجھے تانے دو۔ جہاں تک رہا خوف خدا، تو میں نے قرض تمہیں اسی جذبے کے تحت دیا تھا۔ تو اب وہ جذبہ کہاں گیا ہے؟ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو میری رقم واپس نہیں کر رہے، اوپر سے باتیں بناتے ہو۔ علی بن ورقہ چیخا۔ امیر محترم، محمود کے لہجے میں کڑواہٹ ابھر رہی۔ انسانیت کا راستہ اختیار کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ براہ کرم آپ میرے آقا کو پریشان کرنے کی بجائے انہیں کچھ مہلت عطا فرمائیں کہ وہ آپ کے قرض کے بارے میں کچھ کر سکیں۔ بھلا لنگڑا کیا انتظام کرے گا؟ علی بن ورقہ کی آواز میں خنجر کی کاٹ تھی۔ بچ جائے گا تو ساری زندگی بستر پر معذور پڑا رہے گا۔ میں کس کے بھروسے پر اسے مہلت دوں؟ آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ محمود کی آواز فرتے جوش سے کانپ رہی تھی۔ نہیں نہیں محمود، تم خاموش رہو۔ بند قداری کرتے ہوئے بولا، ابن الورقہ اتنے کٹھور مت ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ میں کیا کروں؟ خود کو بیچ ڈالوں؟ بند قداری جھنجھلا اٹھا۔ تم ایسا کرو کہ علی بن ورقہ کچھ سوچنے لگا، پھر توقف سے بولا، تم اپنا یہ غلام مجھے بیچ ڈالو۔ حالانکہ یہ 500 دینار سرخ کا نہیں ہے، مگر میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔ علی بن ورقہ بند قداری خود پر قابو نہ رکھ پایا اور غصے سے بستر سے اٹھا۔ محمود تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے بفرے ہوئے آقا کو تھاما۔ اگر وہ بر وقت نہ پہنچتا تو بند قداری فرتے جوش میں زمین پر جا گرتا۔ تم مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہو؟ یہ میرا غلام نہیں بیٹا ہے، میرے آخری لمحوں کی امید ہے۔ اس کے بل بوتے پر میں شاید کچھ دن زندہ رہ جاؤں یا شاید دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ قرض لوٹانے کے لیے تمہارے پاس یہی آخری پونجی بچی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی کوئی دوسرا لے اڑے۔ آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم قرض کی حالت میں مرنا پسند کرو گے یا پھر اپنا قرض ادا کر کے۔ علی بن ورقہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، کچھ تو میری حالت پر رحم کھاؤ، کم از کم اسے اتنے عرصے تک تو نہ لے جاؤ جب تک میں زندہ ہوں۔ میری موت کے بعد بے شک اسے تم قرض کی ادائیگی سمجھ کر رکھ لینا۔ معزز آقا، محمود کی آنکھیں بھی تربتر ہو رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے وہی اس کا تریاق عطا کرے گا۔ آپ بس اس کے گھر سے پر امید رہیے۔ اگر میری صورت میں آپ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے تو خدا را اس موقع کو مت گنوائیے۔ تم شاید ٹھیک کہتے ہو میرے فرزند،
बंद कदारी का चेहरा अलम और रंज की तस्वीर बन गया। मुझे अपने रब की तरफ रजू करना चाहिए, इंसानों के सामने गुड़गुड़ाने से कुछ हासिल नहीं। ठीक है इब्नुल बरकत, तुम ले जाओ मेरे फर्जंद को, आज से यह तुम्हारा हुआ। याद रखना मैं अब तुम्हारा मकरूज नहीं रहा, अल्लाह ताला इस बात का गवाह है। हाँ हाँ, टक्के का गुलाम देकर कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मकरूज नहीं रहा। ये तो मेरी मजबूरी है कि तुमसे इतने महंगे दामों अपनी मजबूरी खरीद रहा हूँ। हाँ, ये बात याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास मेरी रकम पूरी हो जाए तो मेहरबानी करके अपने इस गुलाम को लेकर रकम में सूद लौटा देना। मेरे फर्जंद, बंद कदारी महमूद की जाने मुतवज्जे हुआ। तुम सच्चे मुसलमान हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना कि गुलाम को हर हाल में अपने मालिक का ताबेदार रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि गुलाम या बीवी अगर अपने मालिक से धोखा करे या उसे नुकसान पहुंचाए या फरार हो जाए तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। आज से मैं तुम्हारा आका नहीं हूँ, बल्कि ये तुम्हारे आका हैं। इनकी इताअत करना तुम्हारा फर्ज है। महमूद की झुकी गर्दन में खफीफ सी जुम्बश हुई। उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने आका की आंखों में बेबसी और लाचारी के उमड़ते बादल नहीं देख सकता था। वो मुंतजिर रहा कि कब उसका नया आका उसे अपने साथ ले चलने का हुक्म सुनाए। बंद कदारी ने अली बिन वर्का का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके कंधों पर बड़े बोझ को हल्का कर दिया है, मगर वो अपनी नखुवत में इतना महव था कि उसने कपड़े झाड़ते हुए वहां से निकलने में देर नहीं की। वो चलते हुए खुदा हाफिज सा कहने का रुदाद न हुआ। महमूद सर झुकाए निहायत खामोशी से उसके साथ बाहर निकल आया। उसके जी में आया कि वह आखिरी बार मुड़कर अपने आका की सूरत देख ले, जो उसे दोबारा शायद ही नजर आ पाया, मगर वो अपने अंदर इतनी सख्त मुजतमे न कर पाया। वो बेबस और नढाल आंखें उसके जहन में नक्श होकर रह गई थीं। नाजरीन, महमूद को अली बिन वर्का के घर आए 10-12 दिन गुजर चुके थे। उसे बंद कदारी की फिक्र खाई जा रही थी कि वो किस हाल में होगा, मगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। महमूद का नया का हमाद के शाही दरबार में मोअज़्ज़ज़ ओहदेदार भी था। उसके असर और रसौक का दायरा बड़ी दूर तक फैला हुआ था। अली बिन वर्का ने बंद कदारी को कर सिर्फ इसी नियत से दिया था कि वह उसे सफ़ेद फाम करंजी आंखों वाला गुलाम हथियाना चाहता था। उसे तवक्को थी कि बंद कदारी एक तवील अरसा तक उसकी रकम नहीं लौटा सकेगा। ये तो तकदीर की सितम ज़रीफ़ी थी कि उसे खुद ही ऐसा मौका मुयस्सर आ गया, वरना बंद कदारी तो उसकी रकम का इंतज़ाम करने में कामयाब हो चुका था। महमूद को अली बिन वर्का की गुलामी में जाना था, इसलिए कुदरत ने करक के मकाम पर बंद कदारी को दूसरी बार मुफलिस व कलाश बना डाला। महमूद ने इन 10 दिनों में चोरी छुपे अपनी मेहनत व मशक्क़त जारी रखी। वो दिन के मुख्तलिफ औकात में मौका पाकर निकल जाता और जो भी मजदूरी मिलती कर लेता। उसके पास 200 दरहम के करीब रकम जमा हो गई। एक मंजे हुए ताजर का तजर्बा उसके पास था। कभी कभार वो उसके बड़े काम आता। एक दुकान से माल लेकर वो दूसरी दुकान पर बेचकर अपना नफ़ा हासिल कर लेता। अली बिन वर्का को भी महमूद की हरकतों की सुनकुन मिल रही थी, मगर वो उसे हासद उमरा की साजिश समझकर नज़रअंदाज कर देता था। अली बिन वर्का सारा सारा दिन शाही दरबार में गुजार दिया करता। उसकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो भी एक सफ़ेद फाम गुलाम का मालिक बन चुका था। हमात में अली बिन वर्का दूसरा शख्स था जिसके पास इन दिनों सफ़ेद फाम गुलाम था। 20 दिन के बाद महमूद को अपने साबिक आका अलाउद्दीन बंद कदारी की वफ़ात की खबर मिली तो वो दीवाना सा हो गया। उसने अली बिन वर्का से इजाज़त तलब की कि वो अपने आका का आखिरी दफ़ा चेहरा देखना चाहता है, मगर संग दिल अली बिन वर्का ने उसे सख्ती से मना कर दिया। वो एक कोने में बैठा कई घंटे ज़ारो कतार रोता रहा। अली बिन वर्का की बीवी उम्मे दाजला को उस पर रहम आ गया और उसने शौहर की गैर मौजूदगी में उसे इजाज़त दे दी कि वह आखिरी रसूमात में शिरकत कर ले। महमूद ने इस मौका को गनीमत जाना और फ़ौरन वहाँ से बंद कदारी के मकान पर चला आया। बंद कदारी की मैयत जूं की त्यों पड़ी हुई थी। टांग का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। लाश से ताफन फूट रहा था। किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर उसकी तदफीन का इंतज़ाम कर देता। महमूद ने उन कमाए हुए दरहमों से उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया और अपने साबिक आका को हमेशा के लिए लाहद में उतार दिया। वो जब वहाँ से लौटा तो थकन से चूर था।
घर लौटने पर उसका वास्ता अली बिन वर्का से पड़ा। इस अवसर पर जब उसने हकीकत बयान कर दी तो उसे एक ऐसी सज़ा का मज़ा चखना पड़ा कि उसकी हड्डियां तक झंझा उठीं। उसी दिन से महमूद का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। अली बिन वर्का का हाथ खुल गया था। उसका जब दिल चाहता महमूद को इस बुरी तरह पीटता कि कई कई दिन महमूद चलने फिरने से माजूर रहता। वक्त का पहिया आहिस्ता आहिस्ता घूमता चला गया। 635 हिजरी के वस्त में अली बिन वर्का को अपने नन्हे फरजंद अहमद के लिए तालीम की ज़रूरत पेश आई तो ये जिम्मेदारी भी महमूद के सर डाल दी गई। उस दौर में ग़ुलामों से तालीम और तरबियत का काम लेना कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी, बल्कि इसे उनकी बड़ी जिम्मेदारी करार दिया जाता था। महमूद बिल्कुल अनपढ़ भी नहीं था। तालीमात इस्लामी के ज़ेवर से आरास्ता होने के साथ साथ उसे लिखने का फ़न भी बखूबी आता था। उसमें जो खूबी सबसे मुमताज़ थी वो दूसरी ज़बानों से आगाही थी। वो बड़ी रवानी और अहले ज़बान के अंदाज में बोला करता था। ये खूबियों से साबिका का बंद कदारी की अता करदा थीं। अतालीक बनने की सलाहियत से वो अभी बहुत दूर था। अली बिन वर्का उसे जाने क्या समझ बैठा था। उसके ख्याल में महमूद से बेहतर कोई दूसरा शख्स अहमद को इब्तदाई तालीम और तरबियत नहीं दे सकता था। अहमद एक कुंद जहन और खेल तमाशों का शौकीन बच्चा था। उसे संभालना काफ़ी मेहनत तलब काम था। महमूद को अच्छी तरह मालूम था कि ये बच्चा उसके बस का रोग नहीं। उसने अपने आका से इस ज़मन में बातचीत करना चाहिए। मगर अली बिन वर्का ने धमकी अमेज रवैया इख्तियार किया, जिस पर महमूद मजबूर सा हो गया। उसने अल्लाह का नाम लेकर इब्तदाई और इखलाकी तालीम का आगाज़ कर दिया। अहमद के पास रोज़ाना लाख बहाने होते। वो इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाय कर दिया करता। महमूद ने बड़े प्यार और मोहब्बत से उसे संवारने की कोशिशें जारी रखी। अहमद कभी कभार तो उसकी बातें आसानी से समझ जाता और कभी बेहद तंग किया करता। महमूद को जहां अहमद की तालीम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहीं घर के काम काज और उमरा के पास आने जाने की खिदमत भी करना पड़ती थी। महमूद में यह आदत आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो चुकी थी। वो काम को हर हाल में पूरा किया करता, चाहे काम की नोयत कैसी ही क्यों न होती। वक्त ने उसे नन्ही सी उम्र में मुसीबतों और आजमाइशों से दो चार कर दिया था। सालों माह गुजरते चले जा रहे थे और महमूद जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ एक बाअमल और पुराज़म शख्सियत का मलिक बनता जा रहा था। उसकी करंजी आंखों का सकम उसकी खुशकलामी और मजाक के पर्दों में छुप चुका था। दश्ते की चाक की यादें ही उसका कुल सरमायाहियात थीं, जिन्हें वो कभी भी फरामोश नहीं कर पाया। उसकी नन्ही आंखों ने सल्तनत खरजम की तबाही देखी, मुसलमानान इस्लाम की कटी फटी लाशें और उनकी खोपड़ियों के मीनार उसके जहन में आज भी महफूज थे। उसे वाशी तातारियों से सख्त नफरत थी, जिन्होंने उसे घर बार से उखाड़ कर गुलाम बना डाला। उसकी माँ और बहनों को रौंद डाला। उसके साथियों को गुलामी का तोक पहनाकर वतन से दूर न जाने कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। मुसलमानों में रहकर वो खासा अजियत का शिकार भी था, क्योंकि मुसलमानों में शायर इस्लाम और किताबुल्लाह के अहकामात से खुला इनहराफ यहाँ था। उसका ख़ानदान नौ मुस्लिम कहलाता था। उसके दादा ने बलख और समरकंदी मुसलमान ताजरों की तबलीगी मसाई की बदौलत इस्लाम कबूल किया। उसके बाप जगजग ने सल्तनत खारजा में परवरिश पाई और शायर इस्लाम की बजा आवरी में नुमाया मकाम हासिल किया। यही वजह थी कि उसे शाह अलाउद्दीन खारजम ने अपने दरबार में एक मुअज़्ज़ज़ रुतबे से नवाजा। महमूद के ख़ानदान में इत्मीनान और माली खुशहाली की फ़िज़ा परवान चढ़ने लगी। मगर कुछ हासिल दरबारियों ने जग जग के खिलाफ शाह अलाउद्दीन के कान ऐसे भरे कि वो अपनी मदाफ़ियत में कुछ भी नहीं कर पाया और उसे अताब शाही को झेलना पड़ा। वो पाबंद सलासल हुआ और जिंदा खाने में धकेल दिया गया। यही वो दौर था जब से महमूद के घराने पर आजमाइशों और मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े और उनका सिलसिला अभी तक जारी था। उसकी मुशफ़िक़ माँ ने खुद को और अपने बच्चों को हासिद दरबारियों के सितम से बचाने के लिए अपने अबई वतन दश्ते की चाक में पनाह लिया। मगर तकदीर की आजमाइश का दौर अभी इख्तिताम को नहीं पहुंचा था। इसलिए मंगोलों और तातारियों के लश्कर उन इलाकों को रोनते हुए हर तरफ दन दनाने लगे। उसकी नन्ही आंखों ने अपनी माँ और बहनों पर टूटते वाले सितम को भी देखा था। अपने दूसरे भाइयों को कत्ल होते और जंजीरों में जकड़े हुए देखा था। तहजीब व तमद्दुन से नाशना वाशियों ने उसे कई साल तक अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया और फिर मुसलमानों से उसकी कीमत वसूल कर ली। ये कैसा इंसाफ था
کہ مسلمانوں کے آزاد بچے پہلے تو قیدی بنائے گئے اور پھر انہیں کو قیمتاً لوٹا دیے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دیا جاتا اور اپنے بچوں میں ملا کر اعلیٰ تعلیم و تربیت کو بندوبست کیا جاتا، مگر ان کے آقاؤں نے بھی انہیں غلام کے درجے سے زیادہ نہ سمجھا اور ان میں سے کئی ان کے ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ناظرین، کا کشی سفید فام غلاموں کی آمد نے جہاں مسلمانوں مرام رقابت کی فضا پیدا کی، وہیں ان کی جوان مردی اور بہادری نے بڑوں کے دل بھی جیت لیے۔ محمود کو ایسا موقع میسر نہ آیا کہ اس کی بہادری اور جوان مردی کے جوہر کھل کر سامنے آتے۔ وہ تو علی بن ورقہ کے گھر میں کسی بیکار شے کی مانا زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ علی بن ورقہ اس جام میں اتراتا پھرتا تھا کہ اس کے پاس سفید فام غلام ہے۔ پھر جب دوسرے عمرہ کے پاس بھی سفید فام غلام آ گئے تو محمود کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ وہ احمد کے ساتھ مغز ماری میں الجھا رہتا۔ احمد کی نالائکی نے اسے بے حد تنگ کر رکھا تھا۔ ایک آدھ بار اس نے تیش کے عالم میں اس کو 2 ہاتھ لگا دیے، جس پر اسے اچھی بھلی سزا سہنا پڑی۔ علی بن ورقہ کی بیوی ام واجلہ اپنے شوہر کی طرح بد مزاج اور اترانے میں 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ احمد پر سختی کو برداشت کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد کی نالائکی اور خرابی کا کوئی صحیح معنوں میں ذمہ دار تھا تو وہ ام واجلہ ہی تھی۔ محمود علی بن ورقہ کے گھر میں رہ کر وقت کے ساتھ ساتھ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ ہر کام کو بڑی سوچ و بچار کے بعد عمل میں لایا کرتا تھا۔ اسے مار پیٹ کا کوئی رنج نہیں تھا، مگر وہ اپنی ذات کو ذلت کی پستیوں میں گرانے سے اجتناب برتتا۔ ایک دن ام واجلہ کی نند فاطمہ اپنے بھائی سے ملنے دمشق سے ہم آتی۔ وہ 1 ہفتہ تک وہاں مقیم رہی۔ وہ اکثر محمود کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب جایا کرتی۔ بھاوج نے 1 ہفتہ تک اس کی خوب خاطر مدارت کی اور اس کے سامنے اپنی عمارت کے ایسے پل باندھے کہ فاطمہ جل بھن کر رہ گئی۔ فاطمہ کا شوہر دمشق کے دربار میں پہرے دار کی حیثیت سے متعین تھا۔ ام واجلہ کو اس بات کا بڑا زام تھا کہ اس کی نند ایک معمولی گھر میں بھی یہی گئی ہے۔ وہ جب بھی اس سے ملتی تو اس بات کا احساس دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کی مالی اور معاشرتی حیثیت بھائی کے معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ جس دن فاطمہ نے واپس لوٹنا تھا اس دن علی بن ورقہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ اگر بھائی کا انتظار کیا جاتا تو رات پڑ جاتی۔ فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھائی سے ملے بغیر ہی رخصت ہو جائے۔ اس نے ام واجلہ کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا تو اس نے بلا کو ٹلتے دیکھ کر فوراً ہاں میں ہاں ملی۔ اس دوران احمد کھیلتا ہوا وہاں آ گیا۔ فاطمہ نے اسے اپنی جھولی میں بٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں ام واجلہ نے بڑھا کی کہ اس کا بیٹا بڑا لائق ہے۔ فاطمہ نے غیر شعوری انداز میں اسے 1-2 سوال کیے جن کے وہ صحیح طور پر جواب نہیں دے پایا۔ فاطمہ نے بچہ سمجھ کر بات کو ذہن سے نکال دیا اور کسی لمحے احمد بھی اس کی جھولی سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ام واجلہ کے دل میں احمد والی بات مسلسل چبھتی رہی۔ اس کا سارا خیال احمد کے معاملے میں مرتکز رہا۔ جو خفت و خجالت اسے محسوس ہو رہی تھی اس سے فاطمہ لا علم تھی۔ محمود اچانک کسی معاملے کے بارے میں پوچھنے کے لیے وہاں چلا آیا۔ ام واجلہ تو پہلے ہی بھری بیٹی تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ چھڑی سے اس نے محمود کو خوب مارا۔ محمود حیران و پریشان چوپ چاپ مار کھاتا رہا۔ فاطمہ پہلے تو کچھ سمجھ نہ سکی کہ کیا ماجرا ہے، مگر جلد ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے فوری طور پر دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی، مگر جب ام واجلہ کا غصہ کسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا اور محمود نیل زدہ بدن کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا تو فاطمہ نے اپنی بھاوج کو نصیحت کرنا چاہیے۔ ام واجلہ نند کی نصیحت بھلا کیسے سن سکتی تھی؟ اس نے جلاپے میں کہا، فاطمہ خاتون، اگر تمہیں اس غلام سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ فاطمہ اس کی بات سن کر کسی سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ لو ام واجلہ، اگر میں سے لے گئی تو تم ہی پچھتاؤ گی۔ تم ایک دفعہ لے جا کر تو دیکھو، یہ خبیث اتنا کھاتا ہے کہ تمہارا میاں ایک اور ملازمت بھی کر لے تب بھی اس کی خوراک پوری نہیں کر سکے گا۔ ام واجلہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ ام واجلہ، فاطمہ نرمی سے بولی، کھانے والے کے رزق کا انتظام خدا کرتا ہے۔ تمہیں اگر وہ بار لگتا ہے تو مجھے دے دو، لے جاؤ، بلکہ ابھی اسی لمحے سے لے کر اپنی شکل گم کرو، اسی وقت میرے گھر کی دہلیز پر کر جاؤ، میں تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ام واجلہ ضد چھوتے ہوئے بولی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے محمود کو آواز دی،
महमूद अभी अपनी चोटें सहला रहा था कि दोबारा तलबी पर सहम सा गया। वो सुस्ती से चलता हुआ वहां पहुंचा। खबीस, उम्मे वजला ने आंखें निकाली। तुझे कहा गया था कि अहमद को अच्छी तालीम दे ताकि वह आका की तरह दरबार में आला ओहदे का मालिक बन सके, मगर तूने उसे निकम्मा बना कर रख दिया। तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं। तो इस खातून के साथ इसी वक्त यहाँ से निकल जा। मगर आका क्या कहेंगे? महमूद मुश्किल बोला। आका की फिक्र छोड़, उन्हें मैं खुद ही देख लूँगी। तू यहाँ से शिकल गुम करने की बात कर। फातिमा ने महमूद का हाथ पकड़ा और अपने बुरके को समेटती हुई वहाँ से निकली। महमूद इस अचानक तब्दीली पर दंग रह गया था। उसे मालूम था कि फातिमा कोई और नहीं है, उसके आका की बहन ही है। वो उसके पास रहे या आका के पास है, वो उन्हीं का गुलाम ही रहेगा। उसने अपने जहन पर ज़्यादा जोर देना मुनासिब नहीं समझा। वो खामोशी से फातिमा के साथ चलता रहा। हमास से रोज़ाना मुख्तलिफ औकात में काफ़िले दमिश्क रवाना होते थे। उस दौर में तनहा औरत के सफ़र को बुरी निगाह से नहीं देखा जाता था। फातिमा अकेली थोड़ी थी, उसके साथ महमूद था। वो दोनों एक काफ़िले के साथ दमिश्क रवाना हो गए। वही दमिश्क जहाँ महमूद चंद साल पहले बिका था। शाम को अली बिन वर्का दरबार से वापस लौटा। उसने कपड़े तब्दील किए और अपनी बहन की बाबत पूछा। उम्मे वाजला ने बड़ी लापरवाही से उसके रुखसत हो जाने की इतला दी। अली बिन वर्का ने भी बहन की रुखसतगी को अहमियत नहीं दी। उसका ध्यान इधर उधर के कामों में बटा रहा। किसी मौका पर उसे महमूद की ज़रूरत पेश आई तो उसने कमरे में ही से आवाज़ दी। महमूद तो नहीं आया, अलबत्ता एक दूसरा गुलाम फ़ौरन पेश हो गया। अली बिन वर्का ने उसकी जानिब घूर कर देखा और महमूद को बुलाने का हुक्म दिया। मालिक वो घर में नहीं है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। गुलाम ने मुअद्दब लहजे में बताया। कहाँ गया है ये खबीस? मुझे मालूम नहीं। जाओ अपनी मलका को यहाँ भेजो। अली बिन वर्का ने उसे हुक्म दिया। वो हैरान और परेशान था कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि महमूद बिना बताए या उसकी इजाज़त के बगैर रात के वक्त कहीं गया हो। इतने में उम्मे वाजला वहाँ आ गई। महमूद कहाँ है? सवाल किया गया। उसे मैंने फातिमा को बख्श दिया है, वो उसे अपने साथ दमिश्क ले गई है। उम्मे वाजला ने जुल्फ़ें झटक कर एक अदा से बताया। अली बिन वर्का पर तो जैसे बिजली टूट पड़ी थी। एक लम्हे के लिए उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। दूसरे ही लम्हे वो हत्थे से उखड़ गया। कमरे में तेज छना की किसी आवाज़ गूंजी। उम्मे वाजला का चेहरा पड़ने वाले थप्पड़ से दूसरी जानब घूम गया। वो हैरत और खौफ में मुब्तला अपने शौहर की जानब देखने लगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? उम्मे वाजला तड़प उठी। उस 2 टके के गुलाम के लिए तुम्हारा हाथ आज मुझ पर उठ गया। अली बिन वर्का शदीद गुस्से में कमरे का चक्कर काट रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और वो बार बार अपनी मुट्ठियों को भींच रहा था। वो गुलाम तुम्हें क्या तकलीफ दे रहा था कि तुमने उसे अपने गले से उतार दिया? अली बिन वर्का ने बेचैनी के आलम में कहा। खबीस सारा दिन रोटियां तोड़ता है और काम जरा भर नहीं करता। एक अहमद की पढ़ाई की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसमें भी काम चोर निकला। आज तुम्हारी बहन के सामने मेरी हितक करवा दी। उसने अहमद से सवाल पूछे और अहमद जाहिलों की तरह मुँह हिलाता रहा। भला मैं ऐसे गुलाम को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? शुक्र का कलमा पढ़ो, एक बोझ तो टला। उम्मे वाजला अपनी मगन में बोले गई, जबकि अली बिन वर्का में दांत पीसता रह गया। तुम दुनिया की अहमद तरीन औरत हो। तुम एक ऐसे गुलाम से हाथ धो बैठी हो जिसकी बदौलत तुम्हारा बेटा आने वाले वक्त में किसी मुमताज़ मकाम पर पहुंच सकता था। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अहमद नालायक और निकम्मा है। मैंने कुछ सोच कर यह जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। ओ खुदाया, मैं अब क्या करूं? मैं कल ही दमिश्क जाऊंगा और उसे फातिमा से वापस लेकर आऊँगा। मैंने 500 दिनार सुर्ख की कुर्बानी यूं ही नहीं दी थी। मैंने उसमें ऐसे गुण देख लिए थे जो आने वाले वक्त में हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करने के काम आ सकते थे। तुम क्या समझती हो कि मैंने उसे कोई ख़ास काम नहीं दिया? तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बेकार की रोटियां तोड़ता है। काम करने के लिए मैंने तुम्हें दूसरे गुलाम ला कर दिए हैं। वो मेरे बेटे का रोशन मुस्तकबिल है। अभी तो वो लड़कपन में है, मगर तुम खुद ही देख लेती कि जवानी में ये क्या क्या कर गुजरता है। अली बिन वर्का हाथों को मलता रहा। उम्मे वाजला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो खामोशी से वहाँ से खिसक गई। अली बिन वर्का ने सारी रात आंखों में काटी। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे घर से निकल खड़ा हुआ।
پہلے قافلے کے ساتھ وہ دمشق روانہ ہو گیا۔ سحپیر کے وقت وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچ گیا۔ بھائی کی شکل دیکھتے ہی فاطمہ اس کے آنے کا مقصد سمجھ گئی۔ علی خیریت تو ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہاں بہن، علی بن ورقہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا، میں دراصل محمود کو واپس لینے آیا تھا، اس کی مجھے بے حد ضرورت ہے۔ وجلہ تو بے وقوف عورت ہے، اس نے بنا سوچے تجھے محمود دے دیا، بنا سوچے سمجھے نہیں بلکہ جبرن۔ چلو ایسے ہی صحیح، بہرحال وہ میرا زر خرید غلام ہے، میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ اگر میں اسے واپس لوٹانے سے انکار کر دوں تو؟ فاطمہ نے بھویں سکیڑ کر کہا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔